Hello, magandang araw sa inyo mga amiga at mga amigo. Ngayon, tatalakayin natin yung 82 provinces ng bansang Pilipinas mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ang 82 provinces ng bansang Pilipinas ay ang Abra, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Aklan, Albay, Antique, Apayao, Aurora, Basilan, Bataan, Batanes, Batangas, Benguet, Biliran, Bohol, Bukidnon, Bulacan, Cagayan, Camarines Norte, Camarines Sur, Camiguin, Capiz, Catanduanes, Cavite, Cebu, Compostela Valley, Cotabato, Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Occidental, Davao Oriental, Dinagat Islands, Eastern Samar, Guimaras, Ifugao, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Iloilo, Isabela, Kalinga, La Union, Laguna, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Leyte, Maguindanao, Marinduque, Masbate, Misamis Occidental, Misamis Oriental, Mountain Province, Negros Occidental, Negros Oriental, Northern Samar, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Palawan, Pampanga, Pangasinan, Quezon, Quirino, Rizal, Romblon, Samar, Sarangani, Siquijor, Sorsogon, South Cotabato, Southern Leyte, Sultan Kudarat, Sulu, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Tarlac, Tawi-Tawi, Zambales, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, National Capital Region, Manila. Yan ang 82 provinces ng bansang Pilipinas. Mga amigo, mga amiga, ang pangalan ng 82 provinces ng bansang Pilipinas. Sana kung napanood nyo at mayroong mali, pwede kayong mag-comment, mag-correction dyan sa comment section sa ibaba, mga amigo at amiga. Magandang araw sa inyong lahat. Salamat.